Veliki pozdrav i dobrodošli na naš kanal. Jun 2026. Jezero Gazivode. Lepa obala, mirna voda, mjesto koje za vikend zna da bude puno dece, porodica, veslača, ljudi koji beže iz grada. Na levoj obali jezera nalazi se kamp Rezala, kamp koji postoji više od jedne decenije. Kamp koji su gradili, kako se navodi u zvaničnom saopštenju koje je objavio jedan od vlasnika, Dragiša Mijačić, 4 suvlasnika, ljudi koji su uložili godine, novac, znoj, nade. I onda dolazi oko podneva, prema rečima zamjenika komandira kosovske policije za region Sever, Vetona Elšanija, kamp je preuzet od strane kompanije Ibar Lepenac. Elšan je to potvrdio za Kose portal bez mnogo detalja, bez mnogo objašnjenja, samo preuzet je. Da je reč o asistenciji policije, a ne o samostalnoj akciji preduzeća, potvrđuje i sam Elšani. Policija je, kako kaže, pružala podršku. Sad, kakva je to podrška bila? Tu dolazimo do onog dela koji diže kosu na glavi, o padu Gazivoda. Prema navodima Dragiše Miljačića, koji je za Radio Kim i za Kosev detaljno opisao šta se tačno dogodilo, među pripadnicima kosovske policije koji su se zatekli na licu mjesta nalazili su se i pripadnici specijalnih jedinica, da ponovimo, specijalne jedinice. Ne obična patrola koja je naišla slučajno, ne 2 policajca koji su došli da zapisnički konstatuju stanje, već pripadnici specijalaca. Ljudi obučeni za najteže intervencije, za situacije kada se očekuje otpor, za upade gdje se ne zna šta će vas dočekati. Na jezeru Gazivode, u kampu Rezala, u trenutku kada ni jedan od 4 vlasnika nije bio obavešten da će se išta dogoditi. Mijačić to jasno kaže, niko od vlasnika nije bio prethodno obavešten o ovoj akciji, ni jedan telefonski poziv, ni jedna službena nota, ni jedan pečat, ni jedan papir koji bi im rekao, gospodine, sutra u podne dolazimo, pripremite se, izvršavamo sudsku odluku. Ništa od toga. Policija prema Mijačićevim rečima nasilno otvorila 5 bungalova i restoran. Nasilno znači ne ključem koji su dobili od vlasnika, ne pozivom da se dođe i otključa, znači obijanje, razvaljivanje, ulazak na silu. Zamisliti to. Imaš kamp, 5 kućica pored vode, restoran u kome si godinama služio ljude i odjednom ti neko sa specijalnom opremom, uniformi, razvaljuje vrata i ulazi unutra. A ti o tome ne znaš ništa. Nisi tu, niko te nije pozvao, niko te nije pitao. Samo poslije vidiš na društvenim mrežama slike svog kampa sa natpisom svakog dana iz nove prilike, iz nove perspektive, iz novog pogleda sa najlepšeg mjesta u Republici Kosovo. Kako to zvuči? Pređemo na to ko je sve ovo organizovao. Javno preduzeće Ibar Lepenac, na čelu sa izvršnim direktorom Farukom Mujkom. Mujka nije krio zadovoljstvo. Naprotiv, odmah po završetku akcije, dakle istog dana kada su policajci, među kojima i specijalci, nasilno otvarali bungalove, Mujka izlazi na društvene mreže Facebook, kači fotografije iz kampa, lepo se vidi. Kamp Rezala, sada pod kontrolom Ibar Lepenca. I uz fotografije piše svakog dana iz nove prilike, iz nove perspektive, iz novog pogleda sa najlepšeg mjesta u Republici Kosovo. Nema tu nikakvog spora, nema tu pa vidjet ćemo šta će sud reći, nema. Ovo je privremeno dok se ne razreši vlasništvo. Mujka direktno kaže, ovo je sada naše, najlepše mjesto u Republici Kosovo. I to ne piše u nekom izvještaju, nego na Facebooku za sve javno sa slikama. Jedan od vlasnika, Dragiša Mijačić, za to saznaje kako, pa verovatno dok scrolluje, dok mu prijatelji šalju, dok gleda svoj kamp na tuđim fotografijama. I onda kreće njegova borba. Ne puškama, ne kamenjem, ne blokadama, već rečima, saopštenjima, pozivima, institucijama. Dalje, Mijačić je prema pisanju Radija Kima i Kose portala izdao zvanično saopštenje i u tom saopštenju ide redom, kao po šalteru. Prvo, navodi da predstavnici Ibar Lepenca uz asistenciju kosovske policije jesu ušli u kamp i uspostavili faktičku kontrolu. Faktička kontrola, to znači ne papirna, ne sudska, ne zakonska, već ona prava, terenska. Eno nas, tu smo, šta ćeš sad? Drugo, kaže da policija nije samo ostajala sa strane, kaže
da su pripadnici policije, uključujući i specijalce, nasilno otvorili put bungalova i restoran. Znači, nisu samo došli da obezbede radnike Ibar Lepenca koji su donijeli svoje ključeve, oni su ti koji su razvalili vrata. Treće, posle toga, tek posle na lokaciju su dovedeni radnici Ibar Lepenca i donesena oprema za košenje i uređenje prostora. Znači, prvo policija obije, onda uđu radnici, onda krenu da kose travu i da sređuju, kao da je to njihov već decenijama. Četvrto, vlasnicima do sada nije predočena ni jedna sudska odluka, ni pravna, ni rješenje o izvršenju, ni nalog za predaju posjeda, ni bilo kakav dokument, nula. Mijačić to kaže vrlo precizno. Prema informacijama kojim raspolažemo, postupak nije sproveden posredstvom suda, privatnog izvršitelja, niti drugog zakonom ovlašćenog izvršnog organa, što običnim srpskim jezikom znači niko nas nije tužio, niko nas nije zvao na sud, niko nije doneo presudu, niko nije angažovao izvršitelja da nam uruči papir. Dakle, de facto, pad Gazivoda. Ovo je urađeno van svakog postupka koji iko poznaje. A ono što Mijačić radi u svom saopštenju, i to je jako pametan potez, on ne priča samo, meni je krivo, uzeli su kamp. On vadi zakon, bukvalno. Poziva se na zakon Kosova broj 04L139 o izvršnom postupku. I taj zakon kaže sljedeće: prinudna predaja nepokretnosti i preuzimanje posjeda sprovode se u okviru formalnog izvršnog postupka na osnovu izvršne isprave preko nadležnog izvršnog organa. I dalje, policijska asistencija može biti pružena prilikom sprovođenja zakonitog izvršenja, ali sama po sebi ne može predstavljati pravni osnov da vlasnik zemljišta ili javno preduzeće jednostrano uđe u objekte, nasilno ih otvori i oduzme faktički posjed njihovim dugogodišnjim korisnicima. Prevedeno na narodski, može policija da ti pomogne ako imaš sudsku odluku, ali ne može policija samo da ti bude odluka i ne možeš ti, kao direktor preduzeća, da nazoveš policiju i kažeš: dođite da mi otvorite ova vrata, ja nemam papir, ali eto, vi ste tu. Upravo to se prema Mijačićevim rečima dogodilo. Dalje, ovo je možda i najneverovatniji deo cele priče, ljudi. Kamp Rezala nije samo bio turistička destinacija, on je uz podršku Evropske unije 2 puta bio domaćin međunarodnog kampa mladih sa Balkana i iz drugih delova sveta. Da ponovimo, Evropska unija, ona ista EU, koja finansira projekte, koja deli sredstva, koja priča o vladavini prava, o jačanju institucija, o jednakosti pred zakonom. EU je podržala kamp Rezala da bude domaćin okupljanja mladih, znači neko u Briselu, neko ko odobrava projekte, neko ko šalje pare, znao je, postoji kamp Rezala, radi, funkcioniše, ugostit će nam mlade. I tada nije bilo problema, tada niko nije rekao: čekajte, ovo zemljište je sporno, tada niko nije poslao policiju, tada je sve bilo u redu. A sada odjednom Ibar Lepenac kaže naše i policija ulazi bez suda, bez odluke. Postavlja se pitanje gdje je bila Evropska unija kada je trebalo da spreči ovakvu akciju, ili još važnije, gdje je EU sada kada su vlasnici kampa pozvali se i nju, i EULEX i sve međunarodne predstavnike da hitno reaguju. Mijačić je to uradio. Eksplicitno u svom saopštenju kaže: pozivamo Evropsku uniju, EULEX i druge međunarodne predstavnike na Kosovu da hitno zatraže potpuno razjašnjenje ovog slučaja i insistiraju na poštovanju vladavine prava, zakonitih procedura i zaštiti imovinskih i posjedovnih prava. Poziv je upućen, odgovor za sada nema. A za kraj ovog dela priče postavlja se veliko pitanje: zašto se Albin Kurti odlučio baš na ovakav potez? Zašto baš Rezala? Zašto kamp koji je deceniju bio sinonim za uspješnu priču na severu? Zašto bi kamp koji je ugostio diplomatske predstavnike i međunarodne mlade? Zašto baš kamp koji je dobio podršku Evropske unije? Možda upravo zato, možda je cilj bio udariti tamo gdje je najvidljivije, poslati poruku: niko nije bezbedan, čak ni oni koje je EU podržavala, čak ni oni koji su deceniju radili otvoreno. Možda je to signal svim drugim vlasnicima na severu: spremite se, možete biti sljedeći. A možda sa druge strane obična, prosta stvar: neko je hteo kamp, pozvao je koga treba i to je to, bez dublje politike, bez velikog plana, samo uzmi. Koja god istina bila, jedno je sigurno: na jezeru Gazivode
Nešto se promijenilo. Kamp Rezala više nije u rukama onih koji su ga gradili i pitanje hoće li se ikada vratiti. A sad, narode, da vas pitam, kako vam ovo izgleda? Da li je ovo početak nečeg većeg? Ili je samo još jedan slučaj koji će završiti u fioci zaboravljen, dok vlasnici ostanu da gledaju svoju imovinu na tuđim fotografijama? Dalje, ovdje dolazimo do sloja priče koji na prvu loptu niko ne vidi, zato što na prvu loptu svi gledaju policija, kamp, vlasnici, papiri, ali ono što se dešava oko jezera Gazivode ima svoje korenje mnogo dublje. I to korenje vodi pravo u Švajcarsku. Zato sada, narode, okrećemo kameru na Alpe, na zemlju banaka, satova, sira, čokolade i na jedno od najvećih uporišta kosovske dijaspore na svetu. Krenimo od brojeva. Prema podacima koji su objavljeni u švajcarskim i kosovskim medijima, u Švajcarskoj danas živi oko 300.000 Albanaca poreklom sa Kosova. To je ogromna zajednica i ne samo to, ta zajednica je politički gledano jedna od najaktivnijih dijasporskih zajednica u Europi, a na čelu te dijaspore partija premijera Kosova Albina Kurtija, pokret Samoopredeljenje. Prema pisanju švajcarskog nedeljnika, Samoopredeljenje već godinama uživa snažnu podršku među kosovskim Albancima u Švajcarskoj, i to ne podršku na nivou ovaj nam se sviđa, već organizovanu strukturnu podršku. Navodi se da Samoopredeljenje raspolaže razgranatom mrežom struktura među kosovskim Albancima u Švajcarskoj i povremeno se na tim skupovima pojavljuju i švajcarski političari ideološki bliskih stranaka. Znači, nije to samo dijaspora koja gleda sa strane i navija, to je dijaspora koja je organizovana, aktivna i koja direktno učestvuje u političkim procesima na Kosovu. I sad, zašto je to važno za kamp Rezala? Zato što kamp Rezala nije samo kamp. On je, kako smo rekli, bio mesto gdje su se okupljali mladi sa celog Balkana uz podršku Evropske unije. I sad odjednom taj kamp biva preuzet od strane javnog preduzeća koje radi po nalogu koga? Ko je izdao instrukcije? Ko je rekao idemo? Odgovor na to pitanje možda leži u političkom kalendaru. Nego, narode, dok smo mi ovdje pričali o kampu Rezala, o policijskom upadu, o vlasnicima koji nisu dobili papire, desilo se nešto munjevito u švajcarskom parlamentu. I ovo nije mala stvar, ovo je ogromno i zato smo i krenuli u ovom pravcu. 11. juna 26. isti dan kada je Faruk Mujka slikao svoj najlepši pogled na Facebooku i kada su sve specijalci gazili po kampu, u švajcarskoj prijestolnici Bernu, u Narodnoj skupštini Švajcarske odvijala se debata o produženju mandata švajcarskog vojnog kontingenta u okviru KFOR-a. Švajcarska ima svoje vojnike na Kosovu od 1999. godine. Trenutno ih je oko 195. Plan je da se broj poveća na 245, pa čak i do 300. I normalno, svakih nekoliko godina švajcarski parlament glasa o tome da li da ostane, da se poveća, da se smanji, ali ove godine nešto je bilo drugačije. Jer kada je ministar odbrane Švajcarske Martin Pfister stao pred poslanike da im objasni zašto je važno da Švajcarska ostane na Kosovu, poslanici Švajcarske narodne partije, to je ona ista partija koja se u principu protivi bilo kakvom angažovanju švajcarske vojske u inostranstvu, nisu mu dali mira. Tražili su konkretan odgovor. Kako to, pitali su? Pričate o stabilizaciji na Kosovu, a srpska manjina je svakim danom sve ugroženija. Kako to, pitali su? Švajcarski vojnici su tamo već 27 godina, a situacija za Srbe nije ništa bolja nego pre. I po prvi put, kako prenosi RTS, pozivaju se na diplomatske izvore i prisustvo ambasade Srbije u Bernu, prvi put, jasno i eksplicitno, u švajcarskom parlamentu otvoreno je pitanje položaja i ljudskih prava Srba na Kosovu. Poslanik Švajcarske narodne partije, kako prenosi Kurir, tom prilikom izjavio: ne može se govoriti o stabilizaciji prilika na Kosovu bez otvorenog razgovora o ugroženosti srpske zajednice. I to nije bio samo jedan poslanik, to je bio pritisak. Pritisak od strane jedne od najjačih političkih partija u Švajcarskoj, partije koja ima ogroman uticaj na domaću i spoljnu politiku. Poslanici su, kako se navodi u izvještajima, oštro pritisnuli ministra odbrane i predstavnike nadležnog parlamentarnog odbora da objasne
Šta Švajcarska konkretno preduzima po pitanju kršenja prava Srba na Kosovu? Tako je ova tema prvi put u istoriji ušla u švajcarski parlament na dnevni red pred očima celokupne političke elite. Dragi gledalci, da bi razumjeli kako je ovo uopšte moguće da jedna strana država u svom parlamentu otvoreno priča o ugroženosti Srba na Kosovu, moramo da se vratimo samo nekoliko dana ranije, 9. jun 2026. Tog dana u ambasadi Srbije u Bernu održan je radni ručak parlamentarne grupe prijateljstva Švajcarska-Srbija. Jeste li čuli za ovo? To je grupa poslanika švajcarskog parlamenta koji se bave unapređenjem odnosa između dve države. I tom ručku prisustvovalo je 14 članova švajcarskog parlamenta, odnosno predstavnici različitih partija koji sede u oba doma parlamenta. Tu su bili i kopredsjednici grupe Kristijan i Mark i Sibel Arslan. Sibel Arslan je inače predsjednica odbora za spoljne poslove Nacionalnog saveta, dakle jedna od najuticajnijih figura kada je reč o spoljnoj politici u Švajcarskoj. Pogodite šta je bila glavna tema: položaj srpske zajednice na Kosovu, ljudska prava, bezbednost manjina i pitanje kako stvoriti uslove da prisustvo KFOR-a jednog dana više ne bude neophodno, ali tu nije kraj. Na tom radnom ručku prenosi Kosovo online. Gosti iz Srbije su iznijeli konkretne, uznemirujuće svedočanstva o onome što se na terenu dešava. Jedna osoba, Jovana Radosavljević sa Kosova i Metohije, svedočila je o kršenju ljudskih prava srpske manjine. I ne samo to, jedan švajcarsko-srpski biznismen ispričao je uznemirujući slučaj rođaka koga je proizvoljno uhapsila kosovska specijalna policija i zlostavljala ga u pritvoru. Zlostavljanje, kako navodi, dovelo do brzog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja. Zamislite vi to. Sedite za stolom u ambasadi Srbije u Bernu, pored vas su švajcarski poslanici i pričajte im: moj rođak je završio u pritvoru, nije bilo suđenja, mučili su ga. I ti isti poslanici gađaju se nožem, zapisuju, klimaju glavom, pitanja. To je bio pripremni rad za ono što se dogodilo 11. juna. Jer isti ti poslanici su onda otišli na sjednicu parlamenta i rekli: gospodine ministre, čuli smo šta se dešava, šta Švajcarska povodom toga radi. Dalje da vidimo šta je sve ovo prethodilo, jer ova tema nije počela 9. juna, počela je mnogo ranije. Šta je ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović rekao u intervju za jedan od najvećih švajcarskih portala, 20 minuta, a rekao je ovo, i ovo je ozbiljno, narode. Trifunović je tom prilikom, kako prenosi Kosovo online, izjavio da je vlada kosovskog premijera Aljbina Kurtija ekstremistička i da želi da se otarasi srpske zajednice. Nije rekao možda misli, možda nagoveštava, rekao je direktno: njihov cilj je da Srbi nestanu sa Kosova. Kaže, Kurtijeva vlada želi da gurne Srbe ispod izborne granice koja im daje veto prava, a to je 20%. Veto pravo u Skupštini Kosova. To je jedino što Srbi imaju da zaštite svoje interese. Ako se broj Srba smanji ispod tog cenzusa, a Kurti svojim merama svesno vrši pritisak na Srbe da odu, onda više nema zaštite. I Trifunović nije pričao apstraktno. Dakle, izvukao je konkretan primjer. U istom intervju rekao je: Srbima na Kosovu životi su ugroženi. Ne ugroženi u smislu možda sutra, nego ugroženi sada, na dnevnom nivou. Šta je rekao? Pažljivo slušajte. Policija ulazi u škole i bolnice i kažu: vi ste sada deo Kosova, ne možete imati srpsku školu, ne možete imati svoj sistem, i to radi Kurtijeva administracija. On kaže: to je tačno ono što je Slobodan Milošević radio Albancima 90-ih, ista metodologija, isti pristup, zatvaraju se institucije, uvodi se strah, ljudi beže. I ne samo to, evo konkretnog slučaja koji Trifunović navodi. Jedan čovjek iz Srbije dođe u posjetu na Kosovo, neko prijavi, sećam se, video sam ga 1999. godine, bio je sa srpskom policijom. Samo to, nema dokaza, nema svedoka, nema ničega, i taj čovjek 6 mjeseci u pritvoru prije suđenja. 6 mjeseci, bez ikakvog konkretnog dokaza, i na kraju mu kažu: možeš kući. Znači, pola godine izgubljenog života, pola godine iza rešetaka, a za to vrijeme niko nije odgovarao. A neki, kaže Trifunović, dobijaju i duge zatvorske kazne na osnovu
veoma slabih dokaza. I pritom, Trifunović navodi, čak i albanski opozicioni lideri kritikuju Kurtija. Gradonačelnik Peći uporedio je Kurtijeve akcije u srpskim opštinama sa onim što je Milošević radio 1989. godine na Kosovu. I to nije mali gradonačelnik, to je albanski političar iz redova opozicije koji kaže ovo što Kurti radi nije u redu. I pitanje koje ostaje, ako je švajcarski parlament u šoku, zabrinut za Srbe na Kosovu, ako ambasador švajcarskog priča o ugroženosti, ako se sklapaju tajni sporazumi i organizuju sastanci, zašto se ništa ne menja? Zato što su reči jedno, a dela drugo. Švajcarska može da kritikuje, ali Kurti i dalje radi šta hoće. EU može da ćuti, ali kampovi i dalje nestaju, a Srbi na Kosovu, oni i dalje žive u strahu, čekajući sljedeći napad, sljedeće hapšenje, sljedeću primjenu zakona koji će im oduzeti sve. I kamp Rezala je postao simbol tog straha, jer ako su mogli toj četvorici vlasnika da uzmu kamp bez papira, šta sprečava da sutra uzmu kuću bilo kome drugom? Ništa, narode, apsolutno ništa.